जय हिंद दोस्तों फिजिकल एकेडमी स्क्वाड आपको स्वागत मु आपणकर महेश सर आपण गोटे नुआ नोटिफिकेशन नहीं आसी जहाँकि ओ ट्रिपल सी तरफ गोटे वैकेंसी फ्लाश होती जदि सही वैकेंसी आप आवेदन करने चाहते ताहले आपण आवेदन करने पूर्व ये भिडियो देखा बहुत जरूरी नचेत आप मिस्टेक रही पारे जहाँकि आप रिजेक्ट होबार बहुत चांसेस थाए ठीक अच्छे ओ ट्रिपल सी तरफ आपको आसूची को पोस्ट आर आई आईसीडीएस सुपरवाइजर आउ एआरआई मीन एंड एसएफ जानिबा आर केते को स्टार्टिंग डेट केबे कोन अछि स्टार्टिंग डेट आपनकर जेबे डेट फास्ट होइछि आपण 20/12/2023 रे आउ डेट जो आपण क्लोजिंग डेट रहिछि आपनकर 25/1/2024 रे रहिछि ता बिफोर टाइम रो आपण अप्लाई करि देबे ठीक अछि यदि हम जानिबा कि को डिपार्टमेंट रे केते कोन पे स्किल रहिछि आरआई पे देखंतु आरआई पे हमें देखिबा आपणकर पे स्केल रही लेवल 9 रही बेसिक पे आपणकर 35,400 सेमती आईसीडीएस जो सुपरवाइजर ये फॉर फीमेल कैंडिडेट माने ही अप्लाई करि परिबे मेल पे नुआ फीमेल पे रही भी सेमती जो पे मैट्रिक्स लेवल्स रही लेवल 9 रे रही सेमती भी सेम अमाउंट सेम जमी आरआई रे जति पेमेंट आईसीडीएस सुपरवाइजर भी सेम पेमेंट ओके तो असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर देखिबा तो तांकर लेवल 4 रे रही ठीक अच्छे लेवल 4 रे 19,900 रु स्टार्टिंग रोची पे स्केल अमिन रही सेमती लेवल 3 रे रही पे स्केल तो 18,000 स्टार्टिंग रोची बेसिक पे रोची अपन जहाँ भी बेसिक पे रोची आपणकर एसएफएस सेटा आपणकर मैट्रिक 3 लेवल रोची सेम सेमती 18,000 रोची ओके एबे जानिबा कि एज केते कहार केते कोन एज क्राइटेरिया रही से विषय जानिबा आरआई पई आपणकर मागिची बिलो 38 इयर्स आउ एभव 20 इयर्स माने 20 वर्ष रु ऊर्ध्व होइता दरकार आउ 38 वर्ष रु कम होइतिबा दरकार ठीक अछि सेमिति आईसीडीएस रे सेमिति मागिचे आपणकर कि 21 वर्ष रु कम होइतिबा दरकार नै आउ 38 वर्ष रु अधिक होइतिबा भी नेबे नै ठीक अछि ओके तो आपणकर एआरआई भी सेमिति आपणकर मु देखुछि कि एआरआई भी एज एआरआई अमीनो सेम रहिछि 20 रु ऊर्ध्व 38 रु कम होइता दरकार आउ एमानकर क्वालिफिकेशन मु आपन को कहबे चाहूची कि आरआई आउ आईसीडीएस ये दुटा आपनकर ग्रेजुएशन लेवल ही आपन पके परिबे ठीक अछि आ बाकी जे रहिला आपनकर एआरआई आउ अमीनो +2 लेवल आपनकर रहउची ठीक अछि +2 लेवल आपन देई परिबे ओके आपनकर सेम सेमिति सबु पई रिलैक्सेशन भी रहिची जेमिति एससी एसटी आउ एससीबीसी पई आपनकर जो रिलैक्सेशन 5 इयर्स रहिची ठीक अछि आपनकर आरआई जो आईसीडीएस जो सुपरवाइजर सेतरा आपनकर वुमेन पई जो फैसिलिटी सेटा आपनकर रही नाही ठीक अछि सही जति आपन जो 20 रु 38 सेम रहिची ओके आगु बढ़िबा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टिके आपनको मोडा फ्लैश कर देबी आपन देखि देबे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केमिति कोन को जगह रे रही छै सेटा हमें एबे से कथा हबन एबे हमें जानि जेबा कि एग्जामिनेशन फी कौन लागू कि नहीं दिन नो एग्जामिनेशन फी इज एप्लीकेबल फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ये कही जाए से कि एग्जामिनेशन ये पोस्ट में एग्जामिनेशन फी लागिबो नहीं ठीक है आपन जेमति कहि देथले लास्ट डेट 31/1/2024 सेटा भूली जेबे आपन 25 तारिख पूर्व ही आपन को अप्लाई करिया पड़िबो जनवरी 25 पूर्व करदेवे ठीक अच्छे ओके एबे आगू बढ़िबा कि आर जे हमर एग्जाम केबे हबो को डेट रे एग्जाम हबो ये तरह देखंतु तीनटा लेवल एबे चेंज करिछि तीनटा लेवल गुटे होछि प्रिलिमिनरी और मेन एग्जाम रहिछि आ गुटे हमरो स्किल्स टेस्ट रहिछि गुटे देखंतु सेटा जे आपनकर मे जून ले स्टार्ट हे पारे मे जून 2024 रे स्टार्ट हे पारे से उत्तर जे माने पास हेबे फिर मेन पई जिबे मेन ले कंडक्ट हबो केबे ना आपनकर सेप्टेम्बर रु अक्टोबर रे कंडक्ट हबो आ सेतरे जे माने पास हेबे से माने प्रैक्टिकल स्किल्स टेस्ट पई तांको सिलेक्ट करा जिवो जो माने प्रैक्टिकल क्रिस्टल सिलेक्ट हला पर से माने लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पई जिबे ओके हमें एबे जानिबा एग्जाम पेपर केमति कोन रहिछि
ଆପଣ ଯେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ 3ଟା ଫେଜ୍ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥ୍ ଆସିବ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିରେ 20ଟା, ଇଂଲିଶରେ 20ଟା, ଓଡ଼ିଆରେ 20ଟା, ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ 20ଟା, ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କ 100 ମାର୍କରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମିଂ ଦଉଛି 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ଏଇଥର ଯୋଉମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେବେ 5 ଟାଇମ୍ସ ସିଲେକ୍ଟେଡ ପର୍ସନ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମାନେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେବେ। ଠିକ ଅଛି, ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା ନା ରିଜନିଂ ଜାଗାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ବାକି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇନାହିଁ। ବାକି ଯୋଉମାନେ 20 ମାର୍କ ଯୋଉଟା ରହିଛି ସେ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଏଟା 40 ରହିଛି, ଖାଲି 20ଟା ଓଡ଼ିଆ ରହିଛି ଆଉ ବାକି ସବୁ 40 କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି 100ଟା ଥିଲା, ଏଠି 180 କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ 3 ଘଣ୍ଟା। ଠିକ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇଥର ଯୋଉ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଯୋଉମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ 3 ଟାଇମ୍ସ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପର୍ସନକୁ ନେବ କୋଉଠି ନା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 50 ମାର୍କରେ 1 ଘଣ୍ଟା ଦେବ। ଠିକ ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସିକ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ନଲେଜ ଆସୁଛି ଯେମିତି MS ୱାର୍ଡ, ଏକ୍ସେଲ, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ। 3ଟା MS ୱାର୍ଡ, ଏକ୍ସେଲର ଆପଣ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ ଟିକେ ନଲେଜ ନେଇପାରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ଅଛି। ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ଆପଣଙ୍କର 1/3 ମାନେ 3ଟା ଭୁଲ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 1 ଠିକ ମାର୍କ କଟିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆଗକୁ ଜାଣିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି। ଆଗର ଯୋଉମାନେ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନଟା ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ SC ST ଯୋଉ PW ଏକ୍ସରସାଇଜ ପାଇଁ 30% ଦେଇଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ମିନିମମ୍ 30%। ଆଉ ଯୋଉମାନେ SC ST ଏକ୍ସରସାଇଜ ସ୍ପୋର୍ଟସ କୋଟା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 35% ରହିଛି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ରହିଛି, ମାର୍କ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ, ମେରିଟ୍ କେତେ କ'ଣ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ତ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭେକେନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେକେନ୍ସି ମିଳିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଓରିଏଣ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ବାକି ଜିନିଷରେ ବେଶୀ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟଟାକୁ ଭଲସେ ଚେକ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର SCBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, କେହି ବି ଏମିତି OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେନି। ଏବେଠୁ SCBC ରେସେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫର୍ମ ପକେଇବେ ସେ ଫର୍ମରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯୋଉ ନାଁ ଅଛି ସେଇ ନାଁରେ ହିଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ନା କି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ନାଁରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆଧାର କାର୍ଡ ଆମେ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବୁ, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ନାଁ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯେମିତି ଯାହା ଅଛି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଗଲେ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ଥିଲା ମୋର ଟୋଟାଲ ଜାନକାରୀ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାନକାରୀ ଦେବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।